जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो आज आपण मानकर बीडी रिजल्ट आसी जाइछि। किछि पिलांकर रिजल्ट भलो होईछि आउ किछि पिलांकर रिजल्ट खराब होईछि आउ किछि पिला मानकर आंसर की ठारू कमी जाइछि। तो एमती बहुत सारा पिलांकर मेसेज आसुछि आउ बार बार आपण माने मेसेज करूछंती कि एथर केते कट ऑफ जीवो। कट ऑफ कथा जदि कहबा मु कोन केही भी परफेक्ट भाबे आपण मानकर कट ऑफ कहि परिबेनी हैला। गोटे आज्यूम करिकी कहवा कथा हुए तो सेटा कमी जाई पारे हुए तो सेटा बढ़ी जाई पारे। तो आमे ए वीडियो रे लास्ट ईयर कट ऑफ को कंपेयर करिकी एनालिसिस करिबा। जेहेतु आपण माने बार बार मेसेज करूछंती कि टेलीग्राम रे कि कट ऑफ केते जीवो मैम कहंतु, सेति पई मु आपण मानक पई ए शॉर्ट वीडियो रे डिस्कशन करिबी। मतलब लास्ट जो कट ऑफ जाइतिला 2024 रे सेडा को नै कि आमे कंपेयर करिबा एनालिसिस करिबा एथर केते कट ऑफ जीवो। बेसी भी कम माने अधिक एथर कट ऑफ जीव ना। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थिला आपण मानकर साइंस पिलांक कथा जदि कहबा ता सहित आपण मानकर 2024 रे जेतिकी जाइथिला ता पाखापाखी जीव ताठू कम जीव किंतु ताठू अधिक जीव नाही। वीडियोटी को देखिले आपण माने जानि परिबे, सेति पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। आ जो माने चैनल को नुआ विजिट करूछंती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि दियंतु एई टाइप रो इंपोर्टेंट अपडेट पाइबा पई आ निज सांग मानकु शेयर करिवे। तो प्रथमे आमे आर्ट्स कथा डिस्कशन करदबा हैला। मतलब बीए बीडी तो जनरल एससीबीसी एससी एसटी जनरल कथा जदि कहबा लास्ट ईयर आपण मानकर 53.25 जाइथिला। एससी बीसी रे आपण मानकर सेमती 53 एटा 25 जाई नथिला, एटा 75 जाइथिला, एटा 53.25 जाइथिला 2024 रे। आउ एससी पिलांकर 47 जाइथिला, एसटी पिलांकर 39.75 जाइथिला आर्ट्स रे लास्ट ईयर माने 2024 रो। जदि सेई टाइप रो ए वर्ष आमे कंपेयर करिबा आपण माने जदि 53 प्लस रखिचंती ताहले आपण माने जानि रखंतु कि कोठी ना कोठी आपण गोटे एडमिशन मिली जिवो सेफ स्कोर एटा। हेले भी जदि जनरल ले 50 प्लस आपण माने रखिचंती ताहले जानि रखंतु कि आपण माने कोठी ना कोठी गोटे एडमिशन पाई जिवे 50 प्लस। सेडा आपण मानकर 53 जाई पारे 55 भी जाई पारे हैला। ता माने आपण मानकु 50 प्लस जदि रखिचंती ताहले एडमिशन पाई गोटे माने आशा रखिबे। ठीक अछि, एटा अज्यूम करिकि कहूची हुए तो कमी जाई पारे हुए तो बढ़ी जाई पारे। तापर आपण माने कहबे मैम कहितले काहे कि हेलानी, बस एटा अज्यूम करिकि कहबा कथा। मु कहली ना कट ऑफ मु कोन आउ केही भी कहि परिबेनी, आपण कहि परिबेनी पर्टिकुलर कट ऑफ केते जीवो, आमे गोटे अज्यूम करिकि कहबा कथा हैला। देन जदि कहबा एससीबीसी एथर तो रिजर्वेशन अछि एससीबीसी रो आपण माने जानि थिबे। तो सेम आपण मानकर एटा 75 जाइथिला 25 माने पॉइंट एपट सेपट माने एससीबीसी और जनरल मध्य जदि डिस्कशन करिबा तो जदि 50 एबव रखुचंती 50 प्लस रखुचंती एससीबीसी रे भी आपण मानकर हेइ जिवो आर्ट्स रे। आ एससी पिलांकर लास्ट ईयर जाइथिला 47 एथर जदि 45 प्लस आपण मानकर रहुची ताहले चांस अछि। सेमती एसटी पिलांकर आपण मानकर 39.75 प्लस जाइथिला जदि 35 प्लस रखुचंती ताहले एथर आपण मानकर चांस रहुची कोथरे बीए बीडी रे। ठीक अछि ना, बीए बीडी रे एटा गला आर्ट्स पिला मानकर। देन आमे साइंस पिलांक कथा कहिबा। साइंस पिलांक कथा जदि कहिबा लास्ट ईयर आपण मानकर 2024 रे जनरल पिलांकर जाइथिला 47.75, एससी बीसी पिलांकर जाइथिला 47.25 आउ एससी पिलांकर जाइथिला 37.75, एसटी पिलांकर जाइथिला 31.75। तो एतिकी आपण मानकर जाइथिला। तो ए वर्ष जदि कहिबा सेमती पाखापाखी जीव ताठू अधिक जीव नाही नहले ताठू कमिकी जीव। ता मु कहितिल ना लास्ट ईयर को जदि आमे कंपेयर करिबा ताठू कम जीव नहले ता पाखापाखी अधिक जीव नाही। एथर तो मॉडरेट लेवल लो क्वेश्चन पूरा आसीतिला साइंस कथा जदि कहबा, फिजिक्स कथा हो, मैथ कथा हो। तो सेई टाइप रो जदि 45 प्लस आपण मानकर जनरल रे रहूची हैला आपण को कोठी ना कोठी गोटे एडमिशन मिली जिवो। सेल्फ फाइनेंस रे तो हेइ जिवो, बाकी आपण मानकर गवर्नमेंट कॉलेज रे गोटे हेइ जिवो 47.75। एससीबीसी कथा जदि कहिबा लास्ट ईयर आपनकर 47.25 जाइतिला, एथर सेमती 45 प्लस जनरल और एससीबीसी भितर किछिटा पॉइंट माने डिफरेंस रहइबो, बेसी रहइबो नाही। तो एससी कथा जदि कहिबा 37.75 जाइतिला, एटा आपण मानकर 35 प्लस जदि एससी रे रखुचंती आउ एसटी रे भी सेमती 33 लास्ट ईयर 31.75 जाइतिला 33 एसटी पिला मानक पई। तो जदि आपण माने एतिकी रखुचंती साइंस रे ताहाले जानि रखंतु आपनकर
କ'ଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି କହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ନେଇକି ହେଲା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା ଯିବ। ଯଦି ଏଇଟା ନ ଯିବ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ଗଲାନି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର କିମ୍ବା ମୁଁ ଆମେ କେହି କହିପାରିବୁନି କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବି କହିପାରିବେନି। ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବା କି ଏତିକି ଯିବ ବା ଆ ପାଖାପାଖି ଯିବ କିମ୍ବା ଆଠୁ ଟିକେ କମିବ। କିନ୍ତୁ 60 ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି 60 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଏତେଟା ଯିବନି। ଆପଣମାନେ ଡରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଡରିଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିକି ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି କି 60 ଯିବ, ମୋର ହେବନି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେବନି ହେଲା। ସେଇଟା ହେବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏତିକି ଯିବ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରନ୍ତୁ। ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାବିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚଏସ୍ ଲକିଂ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ରହିବ କି ମୋର ହେଲା ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି କି 60 ଯିବ, 70 ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏତେ ବି ଯିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଠୁ କମ୍ ଯିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନେବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେବେ, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପକେଇଲେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସବୁ କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖିବେ, କଲେଜର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବେ ହେଲା। ତରତର ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ତ ରହୁଛି, ଟାଇମ୍ ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ତରତର ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାର୍କ ତା ସହିତ କାଟାଗୋରୀ ଲେଖିକି ଏଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏଥର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାର୍କ ଆଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଲେଖିବେ। ଇଭେନ୍ 20 ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ତ କିଛି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କେମିତି ଭଲ କରିବେ 2026ରେ ସେଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅଧିକ ରହିଗଲା, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଯିବ, ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଢ଼ିକି ଯେମିତିକି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ପଢ଼ିବି, ଆଜି ପଢ଼ିବେ କାଲି ପଢ଼ିବେ, 3 ଦିନ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ସେମିତି କରିବେନି। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ିବ, ଆଜିଠାରୁ ବି ପଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ 1 ଇୟର୍ ପଢ଼ିବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।